ke tle ke hlomphe tonakgolo ya mmuso wa Lesotho le balekane ba hae pusong. Ke tle ke hlomphe matloa ya ke tsa molao ka ho kgetholoha. Ke tle ke hlomphe wena mofumadi mabana molela a bilang a teng ka hare ho rona mme re motlotlo ke boteng ba hao. Ke tle ka kgaoletsi e kgolo ke tle ke hlomphe lona mabotho a iso a naha ya Lesotho, sepolesa sa eso se palameng pere. Ke tle ke hlomphe lona baphatlalatsi, ke tle ke hlomphe morena wa ka, ke hlomphe baruti ba Moshweshwe, ke tle ke hlomphe lona bomme le bontate. Ke makgetlonyana jwale maoto a ka hata fatshe lena ke ntse ke mamela ka hloko ditaba tseo le di buang ka bo madimabe bana ere ha ke potepotetse ke rongwe ke motlotlehi ka utlwa mehala ke le thoko ho ga ka nete ho batla ho so se boemo se botle ho hang ka o kwana ka nnete ka ho potlaka ka kopa letona leo ntshwere mono mona ko mathemathe o mono go utlwa bona hantle ntle ho etsahala jwang. Mme ka nnete itse ho khutleng hwa ka a ntlalela ditaba kaofela, mme ke lebe ka etsa hore etle mane ha re le sehopotsong sa mofieng wa ka monenwana ha ya heso ka jetheba mono ga ba mmoho ga o tla ditaba tsa rona, mme ka le mamela hape le wena TRC ke ne ko mametse ka hloko e kgolo ntate taba tsa hao mono. Ke o mametse hape ntate ha hore bahlanka bano ba eso ha le tshwara diphutheho mona ha ba bete impe ebe banna ba eso le basadi ba eso e tle mpe be taba ena se nnete ke a pheta e tle mpe ebe taba eo ha se nnete hobane ka nnete ha eba ke yona banna re tla fetola mawa hobaneng ha ona mokgwa hore ha re bua ka ditaba tsa lekala ebe a re iponahatse ka nnete ka ba re tshenya lebitso haholo. Mme ke kopa ebe taba e leng tse etsahala empe re editse pale ya maobane. Ke mametse ditaba tsena kaofela ha tsona mona ho tloha ho ntate wa morafi ka mamela ntate wa lepolesa ka mamela morena wa ka. Ke kholoditswe haholo ntate ke ditaba tsa hao wena morafi ha o re o ka supa tse ntle tjhe neng o tla nne o supe tse o tla nne o di etse ha o ntso o ya pele. Ka ba ka utlwa wena o bua ka taba ya nako hore o bone ka tse ding tsa mathata a lona ke ho dieha ho phetha ditaba, mme ke rata ha o ipone ntate hore ha o tshware ditaba ka pelenyana o leka ha re sebeletse hore re hlomphe maikutlo a setjhaba ka mokgwa o bonolo fela. Ho na le komiti mo e re ra dumella ha ne re le mona ra dumella hore bile ke lothi ya komiti ya lekala moo, mme re fetse ra etheha ra be re e tle re ha re le jwalo re tle re sebetse ditaba tsa setjhaba sena mmoho re le bararo, mme ke a tshepa taba tseno ntse di tshwarehile hantle ntate ntse le kopana hore ho tseba ho phetwa ditaba tsena tsa setjhaba. Ke bua tjena ke hobaneng ke ya utlwa ha o itlama ka pela setjhaba hore o se o kentse tjhelete eno ya morerong wa dikgomo ke o fa tswebo e hlile ha o le wa itlama ka hore taba o e etseng ntate ka pele ha re sebetse ho taba tseo di phethwe. Ke tlo kopana le komiti eno ya eso ya morafo o kopana le ena ya motseng bona re dule fatshe molemong wa hore se ke nna ga hlokofatsa setjhaba. Ke utlwile mohlomphehi ra vanza a bua mona ntate e hlile ha ile hantle ntle ke utlwile ho komela haholo. Jwale mosebetsi wa ka go tshireletsa setjhaba sena le ho tshireletsa le wena. Jwale wena mosebetsi wa hao go wena o ntshireletse ka hore ha o dumellana ho phethwe ditaba tseo buang ka tsona. Ke mpa ke re setjhaba sa eso ke ipeletse ho na le mmuso, ho na le morafi, ho na le bafani, ho na le ntho tse ngata haholo tse tsamaisang naha.
mme tse ding tsa dintho ke ne ke re tle re di elellwe hore ho na le tse morafi morafo ba di kgonang o le mo ho na le tse ding tse ba ka di kgonang ba sebetsa mmoho le puso ho na le tse ding tse puso e ka tla batlang bofadi ke etsa ka mohlala hore tse ding tsa ditshebeletso di tletse ho fihlella ka pelenyana ho rona ko re tle mpe re sebeletse hore ntate morafi e ska ka re tshwere dipitso ka re tlo hlasela ntate ka nnete ke re tle ke re fetole taba eo e le hore ha re tlile dipusong mona o bo re tla o tlaleha re be se tlo tlaleha bona re ha kae ka taba tseo go dimellaneng ka tsona ke tshota bena ka tio baneng komiti e bohlokwa haholo fela komiti ntate le rafa e tlameha be komiti e tshepahalang ha ke ya utlwa ka go utlwile hantle ha ke utlwa ho thwe komiti ile a fuwa tjhelete ya lona ya ba e qetetseng nyamella matsoho eka jwale re le tshepelo gore tla tshwara ditaba tse kgolo re sentse re qala ka loto leo le yona ke re mpe a se nnete tabelo wa ntate ha o ja tjhelete ya setjhaba sa kgathaletse gona ke mekgatlo mane metseng ya dimpateshele mane tate mapola ka nna ke tlolo ya molao tabeng jwale motho a tlola molao ka hara naha ena ho sebetswa ka molao e le gore re tle re tseba le ho rutana le ba setseng gore thepa ha ile ya setjhaba go tshepetswe go e tshwara ha se ya ha re mpa go tshepetse fela go etsa mosebetsi gore ke ga o etsa ka ofela re ka e tabola tjhelete ya bidio jwale ke kopa taba eo re ele hloko ka tsela e kgethehileng re se kana ipheta taba e ena mofuta o feta moo no ha ebe utlwa ka pelo ya hana mabaka a mangata ho feta rona itukulle ho kena motho ya tla tshepalla setjhaba ha e batla bene ntseng ke utlwa mo e hlile ke nnete ke utlwile ntate morafi o itse o tla fallisa batho mane o ba ise kae ebile o mpontshitse dipolane ke ditshwere ofising ya ka mane mme ke utlwile o kenyeleditse motse o no motjha oo ntate ha re shebe nako helwa ke e thabetse haholo tabene o e buile ntate o tla etsa mosebetsi ono mme e ka o no ntse o dumetse fela o dia ho tsitsinya sebeletsa go boteng ba ka hoba nna ke tla o tlofa ke tla o bitsa ebile o ke kwa ha ke re tlo go the ofising eno ya ka motho ke sa swaswe le wena o etse go ke re tlo bua ka taba tsena re tlo dumellana ka nako gona taba tseno re dumellana ka tsona na di etsala ka nako e kae o tlile hape ho nna wena morafi o tsamaya le morafi ya le mommane le babedi la tlakata la bohloko ya hore le boikeletsong ba hore le tle le ikopanye le etse sekontiri ho tloha ha le jole mane ho tla fihla mona mo setjhaba se leng teng taba eno ke ithoboleditse haholo ke a tseba sa taba e sa leng cha ibile le tla e sebetsa le makala a meyang nna ke se ke entse ka mogo go dumellang ka teng monna yeso ha o re ke tswele mona ke tla tswa le mona ba ke batla taba eo ke fumana ka pele modimo a hlora fa di etsa re se ke neralla e bentse re lisa hlomphile ga fa ditoro di ya parlamente ya lo fla parlamente ka ba ka la tsela e gaupi hobane ga ke re ke moedi wa setjhaba sa kwalo eo gore ya hana na ke sa le mo class man o a tseba na go sebetsa jwa nyana mo jwale nka tshwara dibutu a ka ba siko o ntate le ga fa parlamente mo ha penda de morafi ke ntse ke o netefaletsa ntate o ga ke tlo hlasela re mpa re tlo o tlolla tsela ha ke se ke bega bua ga tsona bona masla ke tlang hape mona hwane ho go bitsitseng compensation plan and that no ha go utlwa gona ke ka pediana ha kae go tlo bua taba magulwana setšhaba sena se nkuwe a ile a nkuwa ke morafo le tsohle tseo tsebang hore o ntshepisitse ntate hore o entse appoint consultant mo e ntseng e sebetsana le ditaba tse and that if you cannot push him then I will push you sikabe saponi ntate morafi sebeletsa hore batho ba lo ba ntshe compensation plan eno wa ba patala jale go tle tseba bona go bua le setšhaba sena ga rena o ba compensate wa because it is important because ntle ke sebeletsa mona go wena le setšhaba se le phela ka kgotso ena kgotso a itlisi ya sebeletso mme le supa tsela la kgotso ke o tshepagala
no taba nako a se taba papadi no ke ntho no bana nako na o fihla kana komama sebetsing wa hao mono ha o ya ka nqane wena o ba isa mono go ba qosana go ba di ile o fihla ya le wena ka tla o setumetse ntate Mapona ke thabile a holo ntate ke phatlalatsa ka pele ho setjhaba sena sa iso hore motho wa boema ba hao o sile mesebetsi e mengata wa o hopola go le hona ke tabahalo hore be le o siritseng tsa eno lena le rona kwa ke le tona ntate ke nka o hlompile mmusona wa motlotli ya ho ha o hobaneng puso e na le makala mme ha ga puso ga lekala le nna sepolesa o motho ya mogolo haholo ke le tona le a tseba le bo commissioner le bo man fela ntate nna ha go bona ka boemo ba hao ke bona le tona le nna hao le hlompile setjhaba sena le hlompile mmuso wa motlotli tabena ya mona ke wa tseba jwa nna ha ke motho a marata haholo ha sa hloka ke kena ho holing taba ke buile le letona ke kopana le yena ga le babedi re la metaba ena ke la taba ka o ka mo a go mphe ona o ntse o sebetsa tabeng jwa a netefaletsa ntate hore ntate se hona le di procedure ga jana ka o ntse hlalosi hantle mo tse tlameha di sala morao hore taba eno e tle nna pagale mme ke ya utlwa o emmona o pheta mantswe ano a ha jana ka o qoqetse e tla re ho nna taba eno ntate ehlile le tla e sebetsa taba ena mme re tla re tshepo ho lona bontate tjhaba sena sa modimo se tshepetse ho lona le sepolesa sa Lesotho go le tla ba tshireletsa e le hore yona taba ena ntate Mapola o le motho a moholo ha kalo di hlono re le wena teng kwa ke e bone hore kapa go hola nna ha ka bua ka tsena bele ga ke sheba polisa na mabatsatsi ana ke bone le kutsolana tse kananyana bele ga ke sheba ka sipone yo tsha I know the reason why bonyana se ke le moholo wa ela I khona ntate o pana tsa makitja ke jane a holo le wena go le ke go phoka kapa fo go tse training ma hanyanyana go ba tshara e re tseng tsa bo ba se ba patisa o matha wa jwele ka ba tla ba le fitiwa ba ba se ba patla ka la o matha ntate ba ke ba hate butle ga le batla ba tseba ho tshireletsa mme ke a tseba he ka ha ko wena Mr Mapola ke o tseba hantle wena o na ntwe ke be yo hlo hlompele Raf ha ke etsa jela ntse go betsa hle fusiaka honorable member of parliament ke ntse go betsa ndati la ka kena le wena kuzara o ntso o pola taba tsa kuzara ya du batla ka nne ngwa gona nne nga o gone mthele di colleague ya weno ke sebetsi molo o mongolle potso o re ela letona o ingole no ba tsaba khale re le botsa llo botsa potso go letona ha o swetse dipolelo ka taba yana ya ka o ma ke ka taba go shebeletse television be re ka motsheya tona le o mo tshwere ga fa seka wa khona seka ta fetola pitso na mabaleng mona la ga fa mona ke ntse go khalema ke ntse ke o khaleme bonta tele bom ke bua tabena ke batla ho haba ho iqetedisa jwa ka mantswe ba be di fela bohloko pitso ndate Morafi wena ntate ra dikere ba jwele ko wena ka sebe ha se papadi go go be re tlile bona ke ba hlanka ke bana re bangata re tletse bona la sa Seswati mo go bana re tletse tsa setšhaba gale ha re ya tlisa ntho bitswang papadi mo go ja e pheta tabena ha re ya tlela papadi ha re sebeletse hore taba re dumellane ka tsona mona ntate di nepahalo go hlomphetsa ba sena se tletse ba ho rata ke a utlwa tso go tso bile classroom mo no ntse tsa fine is that enough a go etse ntho tse re tla di bona le wena ntate tsamaya ile ke a o batla mohla meeting o la bana mohla o tloa mona link busy le kopanela kae ntate wherever you meet le mpitse ke go utlwa la hore ha ga batla batsi re tseba o dumana ka program e hantle gona re lebetse ho da o etse kana go ikana ho da o etse kana go ikana re se ka be sa re ntse dipitso tsatsilela go na ga fa ntse re dipitso se nang le to kanta ha re sebeletse go gantse go kopana mona ntate o ikane di be se go re ga kana mesebetsi please ha re sebeletse go ke re fetole
setjhaba sena sa modimo se tshepetseng wena ebile ke kgona ba o tshepile haholo hobane CEO ke motho ya motsho ha ba bona yona ba bona ngwana ba bona setjhaba sena sa morena modimo etsa go bua sekgwa seno se o etseng sekolong mono kgaleme magwano ka mo le nepe tjhabase I repeat o tsamaye o lo tsa magwano ga sekgowa go ile sekolong you cannot just be appointed in that position go sa boteng tsa bo bua sekgowa lwana le tjhabase hobane nna ka nnete ke bua nnete ke utlwa ke tla fellwa ke mamello neng no ways ha is ka ka ya o hlasela batho go etsa go tshireletse bana o re tshireletse ntate please ka ntwe bonolo fela comply a go etsa go utlwa bona go le feto ke re ke batla ha o re di tla etsa project di go wa utlwa ndane o ikenye tšhelete go utlwa ba re tletse kling ma phone ma jale ke sebeditse go lona setšhaba re hata ka thata jalo go project di etsa halewa ke tsebone bala kae re batleng la utlwa la jeng o ile le katselle tlengwa phethise taba tsa hae a di phethise fela he ndate o ska go ja ke ya o hlasela ka ntse ke go batla go tshireletsa fela etsa gore re tla ha monate fela ka moso re tla ka go celebrate ka nnete ke batla gore ka go sa fediseng pele ndate le rafa ha thewa le 3 ya maef champion a re e tloa mo dela ke tla be ke re tshwetse ka lwe ya lo tlo tsba o ja mahi ya hlammo lo wena ka mo o ndate le bom ke le wena na go le feeling ye re feeling yana hape ha ke a le tisetsa gore mmuso ona o ke sa ntsane ke a di go gore ke be setulong sena se ntseng ke se kotsokotso metse ke lakatsa le nna ke le motho nke ke bone phetogo merafong ena go setšhaba sa haeso ha eba bomphato wa ka ba ile a qapaqama ba ka beswa leswapong ke a hlapanya nna a ke a tlisa o tla besapodi a ke a tlisa le rerato la magwa a ke a tlisa le rerato la mang kapa mang ke tla ema nneteng fela no really ke tla ikemela ga ke ba tshabele ka sona go se ga ba beyang ga ba letsa maikutlo a ka ba nna tsola ka ke tso solo tla fa tsema o ntate le bomme ke le boela nako ena lona ena a le ke le rapela mantsi ba modimo ka hlona lefatse Lesotho a hlona lefatse Basotho hlona lefatse maedong hosane e tle ka ga lo bona di go tla suba mme ke a hlapanya ke tla bua le na moneno a eswele mme ke bana ka tlang utlwa ke a leboa khotso pula nala